Philip! Sabi, kausapin mo si Mami, dali. Mami daw. Mami Saan tayo pupunta? Papa. Anong gagawin? Doon, Papa. Anong kukunin natin? Ipaachu. Ha? Car. Car? Kunin car. Tita Lu. Hello. Bilang count. 2. Ilan taon ka na? 2. Galing nga, 2. A, B, C, D, Philip, game. 8. Oh, game. A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q, V, X, count 1 to 10 na lang. 1 to 10 game. 1, mamaya na. Usap, Mami. Usapin mo si Mami, dali. Mami! Hello, Mami. Andun, Papa. Ano? Andun. Papa dito. Papa dito. Talagay ka daw. Ano naman yun? Ayun niyo. Ay, Mami. Ay, Mami, Ubi. Ay, Mami, Ubi. Sinong Mami? Ubi. Meron motor. Biglang motor. Tingin dito, tingin. Usap. Usapin mo dito. Game. Mami. Mami. Usap, dali. Mami. Bili car. Police car. May car na, Police car. Police car. Police car. Gusto mo police car? Police car. Bakit? Police car. Bakit? Tingin dito kasi. Police car, ha? Oo. Anong gagawin mo sa car? Police car. Anong gagawin mo sa police car? Police car. Anong gagawin mo? Police car. Ikaw, Tita Andrea. Huwag na bilang. Ate. Flying kiss. Ako na ba dyan? Awan. Hindi mo ka sa cellphone.
Oh, pogi. 12. Pogi, oh. Oh, ganda. Ganda. Ano? Pangit, tita? Ikaw, pangit, Philip. Pangit. Pogi pili. Pangit. Pogi. Taba, taba. Philip, taba. Taba ka, taba. Mataba ka, Philip. Mami. Ate. Hello! O, babay na. Bye-bye! Ingat. Ingat! O, ikaw, Tita Andrea. Babay na. Bye-bye.